ঠিক এই মুহূর্তে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন, মূল আসামিকে কিন্তু তোলা হয়েছে আদালতে এবং ঠিক উত্তেজনা তার বাড়ির পরিবার, যার যে নাবালিকা বাড়ির পরিবার, তারা কিন্তু বিক্ষোভের সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন পুলিশের সাথে কিন্তু ব্যাপক তর্ক, সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন। এবং যে পুরো এলাকা দেখতে পাচ্ছেন নাবালিক পরিবারের পুরো এলাকার লোকে যে তারা কিন্তু ন্যায়ের দাবিতে আজ আদালতে এই মুহূর্তে সেই ছবি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছে। যে ছবি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন, ব্যাপক উত্তেজনা আবারও শিলিগুড়ি মহকুমা কোর্টে এবং ঠিক এই মুহূর্তে সেই ছবি रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। শিলিগুড়ি আদালতে তারপরে কিন্তু গতকাল সেই যুবককে থানার পুলিশ গতকাল থানায় নিয়ে আসা হয় এবং আজ আদালতে পেশ করা হয় এবং ঠিক এই মুহূর্তে সেই ছবি লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে রয়েছে, যেই আদালতে এই মুহূর্তে মূল আসামি যে ঘটনা, যে গুরুমবস্তির ঘটনা, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই মুহূর্তে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন পরিবারের লোকেরা, তারা দাবি করছেন অবিলম্বে তাকে দোষীকে ফাঁসির শাস্তি দেওয়া হোক।
मेरे घर के बगल की 11 साल की लड़की को बदन पे वो अपना ऐसे किया वो और क्या 7 रुपयाમાં 1 કરોડ કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં हो 1 करोड़ 7 रुपयाમાં વાવ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા 1 करोड़ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી ભાગ્ય બદલીને બાટો नाली की कीड़ा है गंदगी है इनको फांसी चाहिए हम लोग कुछ नहीं सुनेगा थाना पुलिस कोर्ट कुछ नहीं सुनेगा हम लोग को हवाले करो हम लोग फैसला देगा इनको कर दे इनको कोर्ट के सामने फैसला हम लोग दिखा देगा कुछ नहीं चाहिए फांसी की बदल फांसी चाहिए फांसी करो हम लोग शांति है এবং তো দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পুলিশ ঘটনাস্থলে রাখা হয়েছে, কোনো রকম যেন ঘটনা না ঘটে সেদিকেই বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এবং ঠিক পাশাপাশি জানিয়ে রেখে এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি কোর্ট যে রয়েছে সেই কোর্টে এই মুহূর্তে রয়েছি। যেই ঘটনা জানিয়ে রাখি গুরুমবস্তির যে ঘটনা সেই ঘটনা এবং নাবালিকার অবশ্যই মৃত্যুর ঘটনা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় কিন্তু এই মুহূর্তে पब्लिक के हवाले करता पुलिस की नहीं होता ये पुलिस के दलाल है। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। এই মুহূর্তে যে ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় গতকালকে চেন্নাই থেকে এবং তাকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয় এবং ঠিক এই মুহূর্তে যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন তাকে কিন্তু কোর্টে আদালতে কিন্তু আজ তোলা হয় এবং যে নাবালিকা পরিবার তারা কিন্তু সকলেই এই মুহূর্তে কিন্তু জড়ো হয়েছেন আদালতের ঠিক সামনে। फुटबॉल खेलना चाहता है हम लोग के साथ, हम लोग फुटबॉल खेलना चाहता है हम इनको बुला जाएगा, हम लोग फुटबॉल खेलेगा हम लोग बंगाल भारत देला ऐसा हम लोग अमीर अली को फुटबॉल खिलाएगा। अमीर अली को फांसी चाहिए, अमीर अली को फांसी चाहिए, पहुंचना चाहिए, के पास पहुंचना चाहिए, जज के पास रुकना चाहिए, जज के कान के फटना चाहिए, कान से खून निकलना चाहिए। अमीर अली को फांसी चाहिए, अमीर अली को फांसी चाहिए। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল পুলিশ বাহিনী কিন্তু রয়েছেন, সকলেই তারা কিন্তু এই মুহূর্তে বিশাল পুলিশ বাহিনী কোনো রকম যেন অশান্তি সৃষ্টি না হয় সেদিকে কিন্তু নজর রাখছেন।
अगला सुन तो क्या बोल रहे हैं? कितना बार हाथ जुड़ा ऐसा होगा तो नेक्स्ट टाइम हम खड़ा नहीं होंगे। कितना बार बोला है वो मालिक इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। बेटी है, देखो कोर्ट अच्छा से कोर्ट रो रहा है, कोर्ट का आप पानी का देना मत सिखाइए भाई। लड़ाई हम लोग सबका है, हम बार बोला वो वहाँ पे मानने उठ गया। ऐसा मत देखिए, लड़ाई आप लोग करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम नहीं आएगा। बता उनको कोर्ट करना पड़ेगा। चलो चलो মুহূর্তে নিয়ে যাওয়া হলো সেই আসামিকে। এইখানটা দাঁড়াও না, অখিলদা দাঁড়াবো। দাদা কি আজকে দাদা কি রায় হলো, মানে কি জানালো আজকে? রায় আমরা 7 দিনের রিমান্ড অ্যাপ্লাই করেছি, পেয়েছি। আর একটা হিসেবে আমরা বলেছি যে দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে, একজনকে রিমান্ড নেওয়া হচ্ছে, আরেকজনকে কেন রিমান্ড নেওয়া হচ্ছে না, ঠিক আছে? তাহলে কি তার দরকার নেই? তো সেটা ওরা অ্যাসিস্ট করেছে যে না ওকেও রিমান্ড মানে ওকে নিয়ে প্রপারলি ইনভেস্টিগেশনটা করবে সেই জায়গা থেকে। আর একটা জিনিস হচ্ছে পক্সো একটা মেন জিনিস যে যা কিছু করুক ডিফেক্ট কোম্পানিকে খবর দিতে হবে, এক্ষেত্রে খবরটা দেয়নি। তো সেখানেও আন্ডারটেক করলো যে আমাদেরকে খবর দেবে। আমরা কোর্টে গিয়ে বলেছি আজকে যে এটার ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট ডেথ পানিশমেন্ট দিতে হবে, পরিষ্কার কথা। মানে কতদিনের জন্য রিমান্ডে না হলো? 7 days। মানে দুজনকেই না হলো নাকি প্রথমে একজনকে? শুধু আমির আলীকে কি নেওয়া? শুধু আমির আলীকে নেওয়া হলো। আমরা ডিফেক্টের পক্ষ থেকে বলছি শুধু আমির আলী না, ওকেও রিমান্ডে নিতে হবে, নিয়ে প্রপারলি ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, অল পারসন, কেউ যেন এসকেপ না করে। আর একটা জিনিস আমাদের আমরা সবাই ছিলাম, জনার্দন যেটা বললো যে এটা তো অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে, এটা রুলস যে তোমাকে ডিফেক্টিভ কমপ্লেন্টকে অল থিংস ইনফর্ম করতে হবে, এবং সেখানে ইনফর্ম করা হয়নি। পিপি আন্ডারটেক করলো দ্যাট উইল ডু। আর আয়োর এমপেল ইস্যু আছে, টাইম আছে, আবার রিমান্ড ওনাকে নিতে পারে। মানে আরো কিছু যাকে রিমান্ড নেয়নি সেকেন্ড কোর্টের কাছে যে আন্ডার সেকশন আন্ডার রুল 15 सब क्लॉज 14 रूल 14 सब क्लॉज 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जिएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. The Durian 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. हो 1 करोड 7 રૂપિયામાં. વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. 1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि।
हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइफ मिडिया तपाईँको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।